আর ওইখানে তোমার ওই ভিডিওগুলো যেগুলো এই বাজবে কতক্ষণে এই কেস দুশো কত বললি We'll be live. सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल ट्रेलर और थंबनेल में देख लिया, मैं आज फिर से आ गया हूँ गैलेप स्ट्रीट फिश मार्केट। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे एक्जॉटिक फिशेस के क्या क्या प्राइसेस हैं और बहुत सारी फिशेस है, बहुत सारे कलेक्शन है, ह्यूज स्टॉक है। सबका प्राइस कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मेरे से जहाँ तक हो रहा है मैंने सबका प्राइसेस कवर किया है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो। एंड यस, अगर से आप लोग हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुत सारी एक्जॉटिक फिशेज हैं। चलिए दिखाता हूँ आप लोग को जल्दी जल्दी क्या क्या स्टॉक है आज। और जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई, गर्मी बढ़ रही है। तो चलो आज का हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से देखता, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस, ये देखो गप्पी। ये कैसे 15 रुपया पीस। आगे दाम कैसे किलो 500। ये मैं ताव 25 টাকা করে পাওয়া যায়। कैसे में मारे 20 रुपए। गप्पी बहुत सारा। यहाँ देखो गप्पी। दादा गप्पी कत? गप्पीर है? अच्छा अच्छा, ठीक है। गप्पी 30 रुपीज पर पीस है। क्वालिटी देख सकते हो आप लोग। गप्पी फीमेल का तो गप्पी फीमेल 80 টাকা ডজন আছে। मेल फीमेल 80 रुपीज पर डजन गप्पी का। ऊपर भी है कुछ गप्पी का वैरायटी। আর ওইখানে তোমার ওই ভিডিওগুলো যেগুলো হালকা নীলগুলো কত করে? ওটা তোমার? নীলটা কত? নীলটা ও তো শুধু নীল আছে তো। হ্যাঁ কম নিচ্ছে ভাই, 80 টাকা ডজন। একদম শুধু নীল নেওয়া যাবে না? এই তো নীল। কটা? আর এই গপ্পিটা বলো ওটা 20 টাকা পিস। এক ডজন দাও।
ये 20 रुपीज पर पीस है। থাকলো না ছোট দাও 20 रुपीज पर पीस। এক ডজন দাও ये बाजबे কতক্ষণ এই জলে না না আমি ওই না এখানে এনে জমা করছি ধরো এই কেস করেছি না বিকেলে জায়গাতে তুমি ধরো বিকেলে আমি কথা এখানে সব পাঁচ गप्पी को तो गप्पी 100 যার হেড আছে তাই वही 120। এই মাল আমার আছে আরেকটা বলি गप्पी অরেঞ্জটা সেই রেড কাপের বাচ্চা অরেঞ্জটা বাচ্চা সাইজগুলো 200 টাকা হলে সাথে 3 সাথে 21 কি হচ্ছে 200 টাকা দেওয়া হয়েছে 30 পিস কোনো কথা বলে না কোনো কি করে হবে হ্যাঁ স্যার চলো 150 টাকা দাও 150 টাকা गप्पी को तो गप्पी है 10 টাকা 10 टका पीस। ওগো 10 रुपीज पर पीस का ये गप्पी। আপনি যা বলেছেন 1 টাকা কমিয়েছি কি কমিয়েছি ये गप्पी है 50 रुपीज पर पीस। और उसके बगल में ये 40 का है। ये वाला 80 रुपीज पर पीस गप्पी। कितना दूर है देखो, जहाँ तक जूम हो रहा है दिखा रहा हूँ करके। না দুটা বেশি ডজনে और इसका प्राइस क्या इसका, ये वाले का, ये गप्पी गप्पी 50 पेयर ना पीस पीस। डम्बो एयर तो 50 रुपीज पर पीस। लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आप लोग को ये शॉप यहाँ पे मिल जाएगा। इनके पास एग्जॉटिक फिश भी है। और चलते आगे पासे की पोलैंड আছে নাকি গপ্পিটা কত এটা? ওটা 250 টাকা প্যাকেট। 250 টাকা প্যাকেট। আর ডাম্বো এর
ভিডিও করো না, ক্যামেরা ফোন দেখলে আমাদের এদিকে চারিদিকে ক্যামেরা লাগানো আছে, দেখতে পেলে ইউনিয়ন থেকে ক্যামেরা কেটে নেবে। খরচা গাড়ি ভাড়া করে দিতে 1 প্যাকেট 50 টাকা। আমাকে এর প্রাইস বলো না। আমি জাস্ট গাপ্পি প্রাইসটাই জানতে চাই। হ্যাঁ এটা 8 টাকা করে দাম, 8 টাকা করে পিস। এটা মিক্স আছে বলে 8 টাকা করে। যদি শুধু প্লাটিনাম থাকতো 15 টাকা দাম। আর যে পোল্যান্ড এর আছে ফিমেল ওইগুলো এটা নিলে এটা 8 টাকা করে হয়ে যাবে, একই দাম হয়ে যাবে, মেল একই দাম হয়ে যাবে। আসবে না কোথাও আমি কোন গাপ্পি? হ্যাঁ 360 টাকা প্যাকেট। বাবা অনেক বেশি। ওই গাপ্পিটা আমাকে বলো না, গাপ্পির প্রাইস একটু দেখবে। হ্যাঁ 10 টাকা পিস। 10 টাকা পিস। আর ওইখানে কি আছে? হ্যাঁ এটাই এটা সব ফিমেল আছে। ফিমেল। ওর মেল নেই? ওইখানে আছে নাকি মেল? কত ওর মেলের? মেল কত 20 15 12 টাকা পিস। কি নাম ওটা? কি কি গাপ্পি ওটা? ভিডিও কত করে দেবে? ওই তো দাম বলে দিচ্ছি। আর এখানে ব্ল্যাকটা যেটা আছে 30 টাকা পিস। 30 টাকা। এর 12 টাকা পিস। দাদা কত করে প্যাকেটটা পড়বে? 360 টাকা দাম বেশি বলছি। এই যে ওই যে এটা 360 টাকা। 60 পিস আছে, 60 পিস। कितना यहाँ मेल था। इसमें ब्लैक गप्पी है। ये वाला? हाँ हाँ 300 टाका डॉजर। और जो वो वाला है ब्लैक वाला 400 रुपये डजन। इसका साथ ही तो रहा। उसमें सिर्फ मेल है ना? सब मेल ही है तो इनमें। ছোট চেরি ওখানে আছে তোমার 40 টাকা। दादा एक गप प्राइस बोलो। 150 টাকা জোড়া। 150 টাকা জোড়া यहाँ पे। 150 জোড়া, 150 জোড়া। और এখানে এটা তোমার 120 টাকা জোড়া। সাতটা ঘড়ি আছে, সাতটা ঘড়ি থেকে ভিডিও চেরি ব্যাপারটা দেখিয়ে দেব। দুটো হিল স্টিম দিয়ে দিন আর रेड गप्पी। হিল স্টিম গুলো 200 কত বললেন? 280 টাকা। বড় চেরি, দুটো চেরি নিয়ে বড় নিয়ে। এই পৌঁছবে না ওখানে। যা বক্তব্য ভেলটেল চেরি। আর লালটা কি দাম আছে? লাল ওইখানে গপ্পি গপ্পি দুটো 250 টাকা। শুধু গপ। এই লালটা কত? এই লাল গপ্পি 90 টাকা। 90 টাকা পিস। ये गप्पी देखो। ভিডিও করছে নাকি? জাস্ট গপ। এই গপ্পির প্রাইস কে? ব্লুটা এটা ব্লু যে 120 টাকা জোড়া। এটা আছে 150 টাকা জোড়া করে। এটা আছে 120 টাকা জোড়া। এটা আছে 130 টাকা জোড়া। এটা ডাম্বো এর তো। হ্যাঁ রেটের টাকা জোড়া। এটা আছে 100 টাকা জোড়া। 100 টাকা। ইয়েলো আছে গোল্ডেন। 90 টাকা জোড়া। আরেকটা আছে ইয়েলো ট্যাগ হোয়াইট ট্যাগ ছিল।
হোয়াইট ট্যাক্সিডো আপনি লোস্ট আছে 90 টাকা জোড়া। হোয়াইট ট্যাক্সিডো 90 রুপিস 90 টাকা জোড়া থেকে শুরু 200 টাকা জোড়া শেষ। এটা আছে 110 টাকা জোড়া। ব্লু নিয়ন ছবি ফবি তো আসবে না এটা 250 প্যাকেট এক প্যাকেট আছে আর ওখানে 3 ডজন ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছি আমি। হ্যাঁ ওটা 120 দুটোই আছে আর নেই দেখো 12 पीस 200 का एंडलर गप्पी 60 रुपीस पर पीस बहुत फास्ट है लोग কাস্টমার নেই